Itong balitang kakaiba karong orasa. Atensyon mga ladies. Baho pa lang, kahibalo na ta kung magkasinabot pa o dili. Kini daw ang acid sa mga babae nga makabalo sila kung ganahan ba sila o dili sa usa ka tao. Og taran magdepende gayud sa tao. Ang ilong daw sa mga girls mas paspas pa mo desisyon kaysa ilang utok. Aday. Sumala sa usa ka pagtuon sa Cornell University, nasuta nga ang kababainan makapredict kung ganahan ba sila sa usa ka tao base lang sa ilang baho, bisan wala pa sila nagkita face to face. Gisaysay sa lead researcher nga si Vivian Zayas nga ang baho maski dili na tubuot hunahunaon, anaa na dayon sa subconscious nga level sa atong paghukom. Sa eksperimento gipasuot og plain cotton t-shirts ang mga kababainan sulod sa 12 ka oras samtang nagbuhat sa ilang adlaw-adlaw nga buluhaton. Human diini gipasinghot sa uban ng ilang mga sinina o gipapili kung kinsa ang ilang tan-aw nga friendship potential. Pagkahuman sa speed friending nga event, di nagkita na gayud sila sa face to face, nagipangutana na usab sila kung ganahan ba gihapon sila sa mga tao nga ilang nasimhutan daan. Ang resulta, ang ilang first impression base sa baho. Halos pareho ra ang ilang decision human sa pakigistorya. Busa partner, posibleng ang imong next best friend, soulmate o kakontra, imong ilong na diay ang nakasense una. Busa mga higala, sunod higayon nga aduna kay masimhutan nga natural nga halang-halang, ayaw dayon husgahi kay basin mahimong potential nimo nga best friend.